बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट के हवाले से जो चीज़ ज़्यादा ज़ेर बहस आ रही है वो है लफ्ज़ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल। इस सिलसिले में हमारी गुजारिश ये है, अव्वलन तो अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाहु अन्हु ये दोनों कलिमात दुआया कलिमात हैं। मानवीय एतबार से इनके इतलाक़ में तो हर्ज नहीं है। रहा मसला ये कि एक आम कारी को समझाने के लिए या मरातब का इम्तियाज़ कायम रखने के लिए ये कोई कानून वज़ा कर दिया जाए कि अम्बिया के अस्माए गिरामी के साथ अलैहिस्सलाम और सहाबा और अहले बैत इनके अस्माए गिरामी के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा जाए और इस पर पाबंद किया जाए। इस पर ज़्यादा बात है और इस्तिफ़सार भी इस हवाले से हुआ। तो क्या इसकी कोई गुंजाइश बनती है या नहीं बनती, या ये क्या किस तरफ जा रहा है मामला। अगर कुछ मरातब के बाहमी तफावत को मलहूज़ रखते हुए कुछ अल्फाज का तयन कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर ये कहा जाए कि ये जायज़ है और ऐसा किया जाए तो वो नाजायज़ होगा, ये हरगिज़ गलत होगा। मसलन अगर ये कहा जाए कि अहले बैत के साथ अस्माए गिरामी के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ लिखना ये जायज़ नहीं है, अगर ये कोई तसव्वुर देना है या इस तरफ लाना है तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं होगा, कतई नहीं है। क्योंकि अहले सुन्नत की रवश आज तक जो आ रही है वो अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम उनके फ़र्दन फ़र्दन अस्माए गिरामी के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते आए हैं, जिस पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं, कुतुब हदीस में भी हैं और कुतुब तफसीर में भी मौजूद हैं। बल्कि जहाँ तक कि इमाम राज़ी तो बाज़ मकामात पर ना, जहाँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु का इकट्ठा ज़िक्र करते हैं ना, तो देखा है वहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिख देते हैं और हज़रत अली के साथ अलैहिस्सलाम लिख देते हैं इकट्ठा, यानी एक सियाक में कलाम करते हुए भी ये अल्फाज को वो इस्तेमाल करते हैं। और जा बजा अलैहिस्सलाम हर इसमें और बुखारी तक में मौजूद है और इसके अलावा दीगर कई कुतुब हदीस में हवाला जात को जमा किया जाए तो वो कसीर तादाद में बने। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि जवाज़ में तो किसी तरह का कोई कलाम ही नहीं है कि जवाज़ है या नहीं। हम इस पर दलाइल के हवाले से अगर हम वैसे भी जिंदों को भी कह देते हैं, अगर कोई किसी का सलाम पहुंचाए तो जवाबन व अलैका व अलैहिस्सलाम कह दिया जाता है। तो यहाँ क्या कबात हो जाती है, कुछ भी नहीं है। बाकी रह गया कि अगर ये कहा जाए, और ये ठीक भी है कि हम तफावत कायम करना चाहते हैं, हुकूमती तरफ से अगर ये कहा जाए कि तफावत कायम रहे ताकि आम कारी जो है वो इसमें ग्रामी को पढ़ता ही समझ जाए कि ये कोई नबी की ज़ात है या सहाबा और अहले बैत की या कोई नीचे दर्जे की रहमतुल्लाह अलैह। उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर ये इम्तियाज़ ही कायम रखना है ना, तो ये भी हो सकता है, ये मेरी राय है, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी के साथ आप लिखें, ये पास कर दें कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी भी नबी का इसमें गिरामी हो तो उसके साथ ये पाबंद कर दें अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अहले बैत के इसमें गिरामी के साथ अलैहिस्सलाम, और सहाबा के अस्माए गिरामी के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये भी एक तफसील हो सकती है। और रही बात ये कि अगर, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि मानवीय एतबार से तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, अगर किसी का ये ख्याल हो या इसमें ऐसी कोई सूरत हो कि अहले बैत के लिए ये एजाज़ी लफ्ज़ जो है इसमें अकीदत और कदर व मंज़िलत ज़्यादा पाई जाती है ज़हन में अलैहिस्सलाम, ये अहले बैत से हमने छीनना है, अगर ये है तो ये साजिश से कम नहीं, ये गलत है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ जो है उसका इस्तेकाक अहले बैत किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनके लिए है, रज़ी अल्लाहु अन्हु भी ठीक है। बाकी ये भी हमारी खुद मरातब बनाए हुए हैं कि अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु और रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा जो है वो ये इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है।
بلکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عمر کے ساتھ رحمہ اللہ، بخاری میں رحمہ اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم اپنے یعنی اپنے معاشرتی اعتبار سے جو ہم سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے یہ تمیز جو ہے وہ زیر باس آتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اس انداز میں جو ہم نے بھی رائے پیش کی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں علیہ السلام کی قدر و منزلت زیادہ ہے اس کلمہ کی۔ جب زیادہ ہے تو اب اس زیادتی کے معنی، کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، مثلا کیا کہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اہل بیت کی عزت یا قدر و منزلت ہضم ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ہم ہرگز تائید نہیں کریں گے، اور بلکہ تردید کریں گے کہ علیہ السلام ان کو کہا جانا چاہیے، اور ہمارے ائمہ اہل سنت، بلکہ حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انہوں نے بھی اہل بیت کے بارے میں علیہم الصلوات و تسلیمات، یعنی پورے صلوات کا لفظ بھی ساتھ کہہ دیا۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی علیہ السلام کا ثبوت موجود ہے۔ اور پھر یہ ایک قابل فکر ہے، اس کی طرف میں توجہ دوں گا کہ یہ اہل بیت کے حوالے سے علیہ السلام کے کلمہ پر تو ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا اب میں دوسری طرف توجہ دلاتا ہوں، اگر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ متعین ہو گیا، اب اس کا معنی یہ ہے کہ غیر صحابی کے لیے یہ کلمہ نہ بولا جائے، رحمۃ اللہ علیہ بولا جائے۔ تو اب آپ کتب اہل سنت دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی دیکھیں، فتاوی رضویہ دیکھیں، جا بجا اکابرین کے ساتھ انہوں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنا، یہ لفظ لکھتے ہیں اکابرین کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا اس سے یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے علیہ السلام کا اعزاز واپس لینا ہے، یا باقی بھی اصطلاحات کی پابندی کرنی ہے؟ رضی اللہ عنہ آج کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، ہر جگہ پر، اور کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے بزرگ کو، اعلیٰ حضرت کو ہی رضی اللہ عنہ آج کہا جا رہا ہے، تو کیا حرج ہے؟ معنوی طور پر تو کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور غوث پاک کو رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ کہہ دیں، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن اگر اصطلاح بنانی ہے تو بنانی ہے، پھر وہاں تک رہے، پھر غیر صحابہ کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جب یہ اتنا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ دراصل عقیدت کے معاملات تھے، عقیدت کے معاملات، کہ جس سے عقیدت ہے اس کو آدمی اچھے القابات سے اور اچھی دعاؤں سے یاد کرتا ہے۔ اور جس طرح تو باقی حکومت کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی پابندی لگتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ جو میں نے عرض کیا، جو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ سلام کے ساتھ صلات کا لفظ کا اضافہ کر دیا جائے، جس طرح آج ضرورت کے تحت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح آپ انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ صلات کے لفظ کا اضافہ کرا دیں، اور اہل بیت کے لیے فقط سلام رہنے دیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تاکہ تمام طبقات واضح طور پر آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور کسی بھی انتشار سے بچائے۔